Войзер Хорзнарсили кешта базун гаутна бастер саугат саути макум кумай фир информацион равагда бон студии габарата Ирина Райдан алзыбыр тайравагда сайраг дартиматыл. Доныс кафантам, кудайны санканын сирон адам. Рынчын тәсәгати рыстуны сахамсты омикроны симптомта аммасы мазалтта иссәу нокштамыныхма. Ud nezerund keneseda az delkos khaswa vetter tchen jubileum barek bomban sankotan imbesta gagluita Maria. سباكنجا كستما دارتر برسبكتيفتا نبستا قاون خزارات رايتن كانن قطاجة عرس وابتر فلا أصف عدجة إيس برابليمون فارسة در كاستا قاوة أفستياتاي أسكوسا كانن أبت ودون فضل نيسان كوردن رازرتا قاون خزارات مينيستر قاون خزارات قباز آسوغا آز ایولستر درن تستل نمادرزد آفتاپارکس نوکنن و رسی اخصفرس قاون خزارات مینیسترات ساما کتا قاون خزارات تکنیکای سالداری وجه آسو قطاق بیره برسی فراغ در کتا فیرمیرت کست قاون خزارات تکنیکا سیفتون کنل کست آساس دارتر در سوزن. Благодаря поддержке и помощи со стороны руководства Республики Южная Осетия государственному унитарному предприятию «Ирагропромсервис» в 2021 году был одобрен кредит в Национальном банке Республики Южная Осетия. Сумма этого кредита составила 62 миллионов 562 тысячи рублей. На эти средства государственным унитарным предприятием «Ирагропромсервис» была закуплена сельскохозяйственная техника, всего 46 единиц сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день из этих 46 единиц 45 единиц находятся уже на территории Республики Южная Осетия. В ближайшее время мы ожидаем доставку еще оставшейся одной единицы. В этом году, в частности, были закуплены дополнительно 4 зерноуборочных комбайна. Значит, были закуплены сеялки, разные сельхозагрегаты. سمای خونگنن تاونه کستت آفونالر سوای ویت خییس فاک تکنیکا یفخدا زویدامستوی گختاری وگات فیرمیرت سیفتون کتا کارتوف منارت خور تاوینک تی اما موالم خاصی خوم ارتدست فونسه ده گیکتار برز بدرته. Земли, которые не обрабатывались на протяжении последних нескольких лет, там где-то 5 лет, где-то чуть больше. То есть это, опять же, на мой взгляд, говорит о том, что имеется положительная динамика в этом направлении, и мы уверены и рассчитываем на то, что мы будем прилагать все усилия для того, чтобы ежегодно посевные площади наши, они увеличивались. В 2021 году в Министерство сельского хозяйства были обращения со стороны наших фермеров. Хотел бы с уверенностью сказать, что на сегодняшний день не существует каких-либо преград для того, чтобы вывести выращенную продукцию на территорию Российской Федерации. В частности, как пример могу сказать, что только в 2021 году, значит, предприятием ООО «Южный сад», которого есть яблоневый сад в Знаурском районе, вывезла в Российскую Федерацию порядка более 800 тонн яблок. پادسه خودم کستات میلیاراسی در آسوگ آزباکوت داستر کست و سیورستاج زخمزناور امت خینوال رایون تسال در قوه ایفتون گرسدست دون خردونه ویدرینارون سلوجبای کست فدل زورگی بانسان ارسد زرگه آسوگ آزواکسیناسی وقت تساق نیست نخمه. Есть определенный перечень тех вакцин, которые приобретаются Министерством сельского хозяйства. Это в основном вакцины против заразных и особо опасных болезней, которые общие для человека и животных. И в 2021 году ветеринарными службами, безусловно, был проведен довольно-таки большой объем работы по проведению именно вакцинации. مرغیت آلام و یقوستار دازدختا قادر تسوخزیناده فارست مدر نفاکننس پروفیلون سپیسیالیستا کد زخم агроном та ветеринар та зоотехник та амандар та. В 2022 году нами, безусловно, будет проводиться
определенная работа. Мы уже через правительство нашей республики направили соответствующую заявку в Россотрудничество с тем, чтобы на этот год были запланированы целевые места по именно специальностям сельского хозяйства. Мы запросили и специалистов в области агрономии, растениеводства, животноводства, ветеринарии, механизации, мелиорации. То есть мы очень нуждаемся в молодых квалифицированных кадрах. نريدكم بالفردرت دست آساز سزرد سرازن سیز و سکاخت سفته در قوان خزراد گاباز اپت فرست در سکت ساکسو دست ادافتم گسکن. وطت آلونا گاسیت آرسین کودوتلالی информацион равагдабун. Вакцинацию юнек фарес самай коронавирус инфекции ма парахаткана. Банасан кутта президент Бибулта Анатолий ревакцинации расауны фаста. Бестай сарлауак арсит амбастектам самай тессак вирус маравди сойбернуна хаст ама расауй вакцинации. Президент Բիբլթը Անատոլի ռևակցինացիացիտ կորոնավիրուսը ինֆեկցիի նխմը։ Բացահայտ սերգլակ պրիվիվկասարստա վարասյակ վակցինաս Sputnik Light-ը ամաբանը սանկուտը վակցինա նսանիվակ քդյունեք ֆարաս ցեմայ կորոնավիրուսը ինֆեկցիի մանփարահատ կանավեթը խե։ Ավտոմազախտա զերկա վակցինացիու անաման կավակ ցեմայ բախիզեմ արմասնախինը ֆալամանալ վարչիս վդունդեր։ К сожалению, столько смертей из-за коронавируса в Южной Осетии, что это должно уже, я думаю, что нас всех образумить и все-таки подумать о своем здоровье. Բացահայտ սերգլակ մաբանը սանկուտը զարգա Sputnik V դկա կամպանինդայ պրիվիվկասարստա դուամին դուին ֆցեգամ ազը ըխսարդասամ իյուլը ըրդագազը ֆաստատա դոկտորտերի կամիդացիտեմ գասկա ռևակցինացիացիտ Sputnik Light-ը Президент Арсид Алкамадерцемай тесток вирус маравдисой серьезун ахаст амарацию вакцинации. Я еще раз убедительно прошу наших сограждан, чтобы подумали о себе, подумали о своих близких и сделали вакцину все-таки. Еще раз повторюсь, это остро необходимо. Мы от этого, к сожалению, уже никуда не денемся. Надо принять это как факт и уже обезопасить себя и обезопасить своих близких, окружающих. Вот. Особенно это касается, конечно, людей в возрасте. Республиком Бира профилу медицинун центра директора хаста хастканак джут Виталий президентан разошта на республике коронавирусы инфекции фестиваган вовар коду. Ама вакцинации цитимтейт севе ведет тефедел. По сегодняшний день вы знаете, сколько мы провакцинировано. Не скажу, что очень много, но и немало для нашей республики. Хотя некоторые считают, что мало. Но учитывая, что республика небольшая, все-таки это дело идет. Но если еще у нас появится вот этот QR-код, то, соответственно, вакцинация у нас увеличится, потому что некоторые люди уезжают в Северную Осетию, и в Северной Осетии они делают вакцинацию именно вот с этой целью. Вот. А сюда приходят люди, которые просто хотят перенести болезнь в легкой форме. جود ویتالی مابان سانکوتازگان نره رستجه انانی زینات قاقناد اما ساتسالون روی رست میستراد بازرش دوازه و رسی فیدراتسیمه گیار قوت دتن فدل آتو قوتاق ما آقاس فوزن سمی فلدر آدم سارازوی بریویفکا تبل تلویراک اسرات دامیرلان ارسوی تزاری ما انفرماتسون را وقت آبون Уавернер такка стабилун фала ног вируса нахма из савенс анаман каваг мазалта бансан рсет доктор турдегай вдумма фазахсенс амбастакта самай вирус симптомта фахатке авастиятай басовой медицину нуагдумма сахамсты омикрона симптомта амаса андер штамай котқава хисанканын уматмедискота наацхасак чертқот регина Коронавирус нук штам омикрон фазен сагат ирстونه اما در республика در کاپر خودن ویت خیزغن دخترتا و مگسکه انا من قواگو تساق ویروس نخمه آلکا من در زنگون چو اوز فرسته پیدا کنن اومیکرون سیمپتوم تسا خمسته اما سندر شتام تای کد قو راخیتن کنن نوک شتام مچی فرنچن و تاده مگمه وی تفت فیخن کنه یخی خاطر لمخ یمنگ تریستنز گنه نیست اما اینو دیاره خفا ریستو ینورد В основном, как уже было по мировым тенденциям, у нас детки болеют
да, то есть у них начинается острый танзелит, это боль в горле, кашель, температура, как типичная ангина. Сейчас у нас появились данные о том, что и взрослые стали так болеть. Поэтому вы должны правильно понимать, что диагностировать в домашних условиях это простой ОРВИ или все-таки дельта-штамм или омикрон вы не можете. Это можно только в стационарных условиях, как минимум в амбулаторных условиях и далее обязательно наблюдение врача. То есть, пожалуйста, не занимайтесь домашним лечением, особенно если ваш танзелит долгое время не проходит. Bivkachi sarısta uçadamender schize setaft fayixan kanens katı ahas sal der saxatı navat ta sal der sutgay doktor takud bonusan kuttu umagaska dekkak bunganis ama ademag yaxi khata khurd ama inwa kaysananizis aham enqaran falawi matasagu virus endatl kubokhatsen kana wa may. Расслабляться, конечно, нельзя. Не говорю уже о том, что масочный режим, но вакцинация должна быть и обязательно должна быть. دکتر تتارادو خود ترجت زرد لون کنند سم ویروس فتزاق سیمتوم تا فخاد که اوستیات باد سوی مدیسینو نقدوم اما سخدک سخیتن خزرت مخوز کنوی چیل قطولگینا گوزتات سرمد در سویت زاری ما اینفرماتسون را وقت آبون Я номерона да майников и рухудзен. Я сардай ахисен техникун зонат кандидат профессор зендгун инженер фандагаразак куртят ливан. ومن إغاو يخاي بابر ترانسكاما فنداجار استادما أما كدابون نيخسن ناليس وترن بانتست يستر بليت سخست كنن ترانسكاما آرستاد موزي سارازن. يروخس نومن أرمسم نواتخ سكتدت روزيما. Советон в содеранкате با служба канен фаста куртият ливан свент кутта والدر آخراد رایسن اما ساخر کتا خیت اما دونیل تا آرازج دست نیاد والدر آخراد رایسن فستا کوسن راید تا آرست دون ارگانیزاسیتم فلکد آرازگ آفتای آرخ سیناد کورتیات لیوان راودستا خوسا رمت سگاتیرستون چیو کنه اوت فنداک ترانسکام آرستاد رستجم آت استراتژیوم پروژه آرستاد باستو صدگای آدای مکتنم تیمه خمت کوشت تیرایدایگه سوانگ انجینیر تونگ در فلت سارد فنداج آرستاد سیراک در ارگانیزاتور تای سایی و سیز کورتیات لیوان کسیان ترانسکام سیز یه سارد سیراک در قطاق اما کسیان و یه سارد ایس نوند کتاد سال در دستگاه استم راست درو من با خستشن داود سمای اپت در باست تکنا ترانسکام خوصار خواهی آرستادون کستتا رایداینن من فراسده افدای فند زمازای من فراسده استایدک گمازونگ خوصار خواهی فادج سرغلوک کورتیات لیوان گوختاری اگادای آرسترسد خودزه روج دونیلونگ فنداگ کسیان یه در غود ارتن ارتگیلا میدارم دونیل آرستاد کستتم ارفنالن رستگرمسگه کورتیات لیوان رازرتا زغگه آتس قطاق استرسینزینا درخواستا اپت ایرونو دامن. Это было достижение для тех времен, достижением науки, техники, тоннелостроения. Вот вручную настолько это описать, это просто целая, да, вот настолько были одержимы. Но если изучить их биографию, все эти ребята, проходчики, которые оттуда шли сюда, все были чуть ли не квайсинцы. Все отсюда, выходцы отсюда. Буквально все. Если не все, да, где-то 80-90% были отсюда. Но они же, душа у них болела и рвались на юг. یه سارد ایولی غو در آرستاد فون فسته کورتیات لیوان کستا خیسن ادمینستراتیوون بنده و سی ورستاجما کوتا زون آدون کستر من فراسده استای استمازه و دیسیرتاتی با قطع افسن ونداج ترانسپورت انجینیرت لینینگراد اینستیتوت اما سیس تکنیکون زونت کاندیدات من فراسده نوزده گمازه کورتیات لیوان آخر گنگه کوسن رایده تا سگات کافکاز خخون میتالورگون اینستیتوت فسته در تا سیس فنداج زملد سارگانیزاتی کنن اما اداستیناد کافی درای سرغلوک پروفیسورم بانتست سده زونادون کستایفل در مخور راوازن و دون سیپت درست خخون فنداگل اداس سینات باقا قنن فدل کورتیات لیوان با ستکوتا اما مخور راوختا چینک ترانسکام کتس فسترست افتا ماگیسترالان انسانیوک اما یا آرستاد ایستوری فدل پروفیسور یا سارده یا خیسن یستر بلیت سخست کنگه بانتستن ترانسکام آرستاد موزیی سارازن یا آرستاد فون فسته و ای آتس قطاگل قده کوتا بیراستم موزیی بایگوم کنن
سانن وی ارمبرد کوتا بیر ارمک فنداگل چیکستا اما یا آرستا درستجه سسوتتد و دون فدل دوامین دو نماز فیورال مای زوج قوت سگات کافکاز خخون میتالورگون اینستیتوت گومرسد کورتیات لیوان کم بلد و تسموزی تدت روزا کدو تلال اینفارماتسون رو اغدابون Печерстон динел хаст хадами маюма ирон адам дар банысан канзесте доныска фантам омагаска аргуанты дар вақт сәудзесте бакуфтыта. Адам бафадзақсын сахи амаси вақс адамы хусаума бакуфды фасте сарғауыныз донылдар. Омагаска асыбун бираты бафанды доны аргуд райсын. Som nu dessemiandvarene Respublikei der Banesan kenzeste Doneskafel. Respublikei Argante Wagder Saudeste Berek bunun bakoftete. Madem mayreme Argane der Wagder Saudzen Berek bunun liturgi. Ve feste Adam zwareftet sid akenzeste liwachit sauga dome. Ama am Wagder Saudzen Done zwareftet. После литургии, где-то в районе 11:30, мы собираемся на нашей площади и крестным ходом идем на Лиахву, где мы уже освещаем, совершаем великую агиасму, она так называется, то есть освещение воды. И уже люди оттуда тоже смогут, значит, взять святую воду, прямо с ляхвинскую воду. Они могут окунуться уже после освещения воды, и у нас там же пройдет крещение. Ացբոմա տրադիցիա գասկա ադամֆացանց չրստունուն արղոնտամ ցամայ բակուվոյ ամա ախասոյ արղոտտուն կացե բապր կանն սարանվատը ամա բինունտլ սախիձը սխսնց ամաձը բանազնց խորմոգայ ցամայ աղաս ֆավա անանիս զինոդան Барак буны аргуан тәнфәтсә филдар адам ва мәнәмә растар ам әнкарда барак бунун зәрдәй равк әмә дунус кәфтетене сонюек. Суть праздника в том, что Господу не надо было креститься. Но вот своим крещением Господь, Он осветил всю землю, все воды. И вот с момента крещения Господня, крещение стало одной из таинств церкви, когда человек невидимо преображается, и смертного человека становится бессмертным. Вот так тоже можно это, значит, сказать. Дунус кәфәнтәне сон кәнене әмә дуары цит кәнене растәҗә әхсәнә дун фәтк әмә әмбәстәкте әдасинан қақанзысты митқуттәкте органты кушыта. Adaptei sada adaymancı bert. Tıbıl televira kodstu zarina kodstu ayda arsoytu zarima informasyon ravakt abun. Кури дерхе аст фандагун транспортон савым. Уйты хайне исен курден фикусын куттой пацагадун автоинспекции кушчета. Удунта радун хат сиденс шоферта амма фистагай саujeta. Самай хынсат сауи митуарды фастиujeta амма фандагун змелды фаткойта. Ваманама нахица яразгау адастинад бага каныны кыттак. Պատսախադուն ավտոինսպեկցի կուշչը թասիդենց ավտոտրանսպորտուն ֆարաստխից հաուտամ ցամայ իխայ սալդուենք թլսկարույսն դագդար վմեն ըմաստրի միտվարդ գորատը սայրագուենք թլֆանդաջыз մալդան սվզարն կոտա զնձինյատտամ ավտամայ մագորա բունղատ մանակասկյա շոֆր թայ բիրատա վատտար սամաշինյատը սարդգուն ցալխտանարայ իվտույզը մագունթայ վանսան կոտոյ պատսախադուն ավտոինսպեկցի Bunărat kai faifto umomit kai rorodis umagaska fandakta yuldarst sold. Mitrord fasta ercedis fandogun transportun solta umo mashinata ju sardgun salkhata dst ama yobrdisti mai karadi bogortui. Ma tamay daytaro kham solta fil dar mokanu umagaska nujmo ya falkhot kanen na shoferta roivut va salkhata zmagunta فندکتا کنایی خستوات ففل در فنداگون ترانسپورتون ساوتن مدستر گوری میدگ رسپوبلیکای فندکتل ارسد آستاواری وی فستیوگن سپارا دایماج فتسفتست فندک کین سال دویسیز بودین یونگل ارساوگ آواری آخوساک نوج در مایی و آواری ارسد زاو رایون ایتراپیس قلم سمای آخم ساوتا مارد ساویت خین اینسپکتر تسیدن شوفرتم سمای قاقن و دیستانسی اما تاغدا در رژیم Samay dar fandogun fat cold mocao wit khay qoqqanut skorosnuy rejim kayfaxonam wey Donis kafantetsxin volach gader savdust sal dar wenjem Tabulov öngay isogongyung mana jut alana prospektan zanis i forsunay sorozstam uma односторонним Райсом янда сохотай фастама тамода майрам аргоны территории zanis xgad Պատսախադուն ավտոինսպեկցիի բանսան կոտոյ զարգաֆանդաջыз մալդը խայադիշչեթե ամասախի դասնյադը ֆադլդար բարդինյատ խասնտ շոֆրտա սախադակ ամա աղշճագուց ամայզմագուն ռաստաջվդուն ֆանդակ թլույվալ դոյլ ամբնագդար վմեն ամա ացը qottak ֆադատտը հերմես տրանսպորտուն ֆարազնա ֆալամա ադամը ծարտար բաղաղ կաննան Կոկոյթե Անժելա Կոցտրաուլ կոդոթլալի ինֆորմացիոն რავախտ աբուն
ود نظرند کنه سرتا آل رستج درس مدیسونو آخم قدیل خستونیم بستا گوزدانی رون سلگوی ما گاگلویت ماریا و یا بون نسان کنه رسوق دیو بیلیون برگ بون خستل کنه صدازه ما ماختر زرده بنیار فکنم نوات خستک چیرت خوتری گینه ایمه باشم ناسیان باره استالیت ابا باشم ناسیت و ما آبون ایرای گردل صدا از یوبیلی نسان کنه گاگلویت ماریا اما خورز در دیرافگیمه رایستا واجته یا قبول تا ودون کسترته ما کسترته آبون اربان بردست سوار زون نانان ایرای گرم بونن ستن عرفه را کنم من جارای دینه دادا گاگلویت ماریا رای گرد خینوال رایون دو تقوه یا تاردن بالتاود نگوتنی قوی ماریا کسموی کتا و دفزونگ بینون تا ترمه راسدست خینوال ما ماریا آره خرمسه یا موی ما فتزا خاد کد فین بردسته وی فسته ستارد کد آرستوی اما قرمود بینون تا سکنن تخی افزونگ آدی مکت تا خمزن زینت دسترتل راخیزن بقود و دم ما دوزات من چیز در نودی المس موندن در المس مجکوتن داری نگوتن ما مشاس کو بخوزندر و ما کربا کنید نسان در آروستون ولی باش با کتم شگیورگی از دا ماشا خودتم کنه سرازون از دا مخی شاونچن ما یک اوها بافتدم صدا از گاگلویت ماریا بیر از زینت دبوف زرستا گرزستونی ما خست رادیانه نوازه ماست ماریا خجارل سنبل از ناجنمک ود فمارد یه سردن بولدر گوشی اما مرتوی نخی خجاره راقیت سنبل دیمه یکم وقت افسنایتم استه باشد من خستدی می سر دوردم و دی راقیت سنبل دی ما واجه دلما ای گران در جنی شولدی نال در پسول نال در ما خجر تپر خودسته خجر میدک من نیشولدی بابا افتم من فله برد توی مسته آمردی می بانگت مالا دودت مالا اینوم نگدی اردم آدافتم گاگلوی نو بنتون تیلیگان آلن تابوگنگ اما ناواز یونه گلاورد در رازر توین ماریای قبول تا و مگسکه و دون سفن کد توی سوار زون نانان سیوژبریز سرازن اما وید خی ارباخات دست نیسن گردمه آفته ننوک خبرت سیوژیت تای سیی بخایتر سیز گاگلوی تو واسیل چیز ماریا نیسن گردمه تا باخات دست سمیس سنان سرازم زردم زوگرمگ سشرم بومبیره دنیزاد ایران آزمه شدنی تگی هودانی در دار خوره خوش رود بنچ کمال مال با خواهد مخوزد تیوا ملد ماریا رای یا قبولت اما اودون کستر تاموندل اما تست دونوج در ما یو فلتر سکومل کنم ما ایرستون اپت سرجتن تای زرد زغه فیدار انانی زیناد آموند اما بیر آست سرمبون فندیکتم چرت قطریگینا کودست آی در سویت زاری ما اینفرماسون را وقت آبون اما کرون بتن بازونگه کنزسته منو دستم ینوار نبسته بون قد برکنن تیمه Знора району Денис асаст бон гадмит валда фақармат бон найдува хсавс пар градуса вазал. Асаст Денис зав району дермит валда фақармат бон ай артах сав аз градуса вазал. Ахам бон гаду Денис квай сайдер валда фақармат бон ай аф дхсав 2 градуса вазал. Ленин гора району дар асаст бон гадмит валда фақармат бон ай сапар хсав 6 градуса вазал. Асаст Денис на республика столица Цхин вал дермит валда фақармат бон ай дува ахсав 5 градуса вазал. آخم دستن اینفرماسیون службе با ستگندر مجد هزون یول خزدر فندیک تیم زغن خرزی زر نرادون فیم بالد مایفیره سماخت با کسود ویستای قوسرک آرن وارد خیس این دیرویرات تاوبه